सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सांख्य दर्शन अनुसार आत्मतत्वर विवेचन चलता। सांख्य दर्शन रे मुख्यतः दुईटा तत्व, गोटे हूँ प्रकृति और गोटे हूँ पुरुष। पुरुष चेतन तत्व और प्रकृति हूँ जाड्यांश तत्व, विकारी एवं त्रिगुणात्मिका। प्रकृति पुरुषर भोग एवं मोक्ष पाई प्रवृत्ति होची दीटा जाक। 98 रे सांख्य दर्शन आसला। से कहते ये जो तमें माने मीमांसक स्पेशली भट्ट मत लास्ट रे थिला। प्रथमे प्रभाकर मत तापर भट्ट मत। तमें जो तो अंश रहित एवं आत्मा को जड़ एवं चेतन दीटा जगह जो कहूल सेटा हबने। आत्मा केवल चेतन रो 98 पढ़दवा और थोड़े निरंशस्योभयात्मत्वम् निरंशस्योभयात्मत्वम् तन्न कथञ्चित् घटिष्यति। न कथञ्चित् घटिष्यति। तेन चिद्रूप एवात्मेति तेन चिद्रूप एवात्मेति आहु संख्य विवेकिनः। आहु सांख्य विवेकिनः। ये जो सांख्य विवेकिनः विवेक प्रधान है माने एमानक जो दर्शन विचार बहुत करते। भल गुण विचार करे उचित मनुष्य को। विचार भी मनुष्य को बंधन रे पकेइब, भावना भी मनुष्य को बंधन रे पकेइदब। किंतु भावना बुड़ी जीव, डूबी जीव। विचार एटलिस्ट बाहर संभावना अच्छे। तो विवेकिनः सांख्य है निरंशस्य, समाने अंश रहित मानन्तिनि। आत्मा होची निरंश, अंश रूपरे। जड़ चेतन उभय एमती जो तमें मानुच उभयात्मिक कथनचित न घटिष्यति। ये भट्ट मान कहले मीमांसक कि ये हबने, जड़ चेतन हबने, ओनली चेतन। तेन आत्मा चिद्रूप एव आहु। से तत्व विषय कहले सांख्य सांख्यम प्रकुर्वते चैव प्रकृतिं च प्रचक्षते चतुर्विंशति तत्वानि तेन सांख्या प्रकृतित है। 24 प्रकृति एटा सृष्टि तत्व बड़ को आम माने वेदांत मन मानुची। एमाने जो तब काटिक कहते तम तम मान कौन तत्व ना आमर हूँ दीटा, गोटे हूँ पुरुष और गोटे हूँ प्रकृति। हम्म। अच्छा सांख्य वाला निरीश्वरवाद, ईश्वर आवश्यक नहीं। सृष्टि तो अनादि ना। तो जो सृष्टि प्रकृति कर दूची पुरुष सहित, तो ईश्वर आवश्यक नहीं, एना निरीश्वरवाद कहते। अच्छा, यस। एंड जीव जो पुरुष कहते से अनेक, एक नहीं, जीव अनेक। ओके। आउ गोटे कहते गोटे हूँ सत्कार्यवाद, आ गोटे हूँ असत्कार्यवाद, आ गोटे हूँ परिणामवाद। एटा टिके बुझंतु, टेक्निकल शब्द आसो। सत्कार्यवाद माने प्रत्येक कारण रे कार्य अच्छी। जदि कारण रे कार्य नथिवो देन कार्य ही परिबने।
अच्छा, ମାନେ ମାନେ କପାସରେ ସୂତା ଅଛି, କପଡ଼ା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକଟ ହଉଛି। ତିଳାରେ ତେଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକଟ ହଉଛି। ବାଲୁରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହବନି। ତ ଯୋଉ କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକଟ ହବ। ତାକୁ କହନ୍ତି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟବାଦ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବନି। ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ। ମଡର୍ନ ସାଇନ୍ସ ତ ବଢିଆରେ କହୁଛି, ଏଭ୍ରି ଏଫେକ୍ଟ ହେଜ ଏ କଜ୍। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଲଜିକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଟକ୍ରେ, ଗୀତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟକ୍ରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ୱାନ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ କାରଣ ରହିବ, ଆଉ କାରଣ ଇଜ୍ ନଥିଂ ବଟ୍ ଦି ଏଫେକ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସ୍। କାରଣ କ'ଣ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଥର୍ଡ ହଉଛି, ଇଫ୍ ୟୁ ରିମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଦି କାରଣ, ନଥିଂ ରିମେନ୍ସ। କାର୍ଯ୍ୟର ଯଦି କାରଣକୁ ହଟାଇ ଦେବେ, କ'ଣ ରହିବ? କିଛି ରହିବନି। ଅଲଙ୍କାର ଅଛି, ଅଳଙ୍କାରରୁ ସୁନାଟାକୁ ହଟାଇ ଦେବେ, କିଛି ରହିବନି। କପଡ଼ାଟା ଅଛି, ସୂତା ହଟାଇ ଦେବେ। ଘଟ ଅଛି, ମାଟି ହଟାଇ ଦେବେ, କିଛି ରହିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ କାରଣ ରହିବ। ତାକୁ କହନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣବାଦ, କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ରିଲେସନସିପ, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଠିକ। ତ କୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟବାଦୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ କେତେରେ କହନ୍ତି ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟବାଦ। ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟବାଦକୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭବାଦ କହନ୍ତି। ମାନେ ମାନେ କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ମାନୁଛନ୍ତି କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ତମର ତର୍କ କ'ଣ? ନା, ଆମର ତର୍କ ହଉଛି, କିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ବୈଶେଷିକ, ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ और मीमांसा, ଏମାନେ ସବୁ नहीं नहीं सॉरी, हाँ, विभाषा न्याय और हीनयान बौद्ध, महायान बौद्ध, हीनयान बौद्ध କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ସବୁ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷଣିକ ବିଜ୍ଞାନବାଦ ମଧ୍ୟ। ତ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ନବୀନ, ନଥିଲା ସେ। ଯଦି ଥାନ୍ତା, ହଁ, ତାହା ହେଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଭବ ବି କରିବା ନା। କାରଣ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ଠିକରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଟିକୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାର ୟୁଟିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିକାବିଲିଟି ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଟକୁ ମାନେ କପଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା, ମାନେ ତନ୍ତୁକୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ କପଡ଼ାର ଅନୁଭବ ହେବା ଉଚିତ। ୟୁଟିଲିଟି, ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ତର୍କ? ହଁ, କାରଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତନ୍ତୁରେ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ମିଟିରେ ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ତାହେଲେ ମିଟିକୁ ଦେଖିକି ଘୋଡ଼ାର ୟୁଟିଲିଟି ନେବା ଆମେ। କ୍ଷୀରରେ ଦହି ଅଛି,
ହଁ, ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କାହିଁ ହଉନି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପିଉଛେ? ତାମାନେ ଏସବୁ ନଥିଲା, ଏ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ବାହାରୁଛୁ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନବୀନ ସୃଷ୍ଟି। ଇଏ ଏକ ନୂତନ କୃତି। ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟବାଦ। ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟବାଦ ହଉଛି ନା 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 ନା। କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ, ବୀଜ ରୂପରେ। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରେ ବୀଜ ରୂପରେ ହେଇଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ନୁହଁ। କାରଣ ହିଁ ରୂପ ନେଇକି, କାରଣ ପ୍ଲସ ରୂପ ହେଇଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ନବୀନ ଉତ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ବା ସର୍ବଥା ବିନାଶ ନାହିଁ। ଉତ୍ପତ୍ତି ମାନେ କଣ? କାରଣର କେବଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ। କାରଣ ପ୍ଲସ ରୂପ ନେବ। ଏମିତି ମଞ୍ଚ ନା? ହଁ, कार्य अवस्था व्यक्त ଏବଂ କାରଣ ଅବସ୍ଥା ଅବ୍ୟକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ, କଣ? ଯେତେବେଳେ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଆସୁଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହଉଛି ନା। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ହଁ। ସେଟା ବାସ୍ତବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଅତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ମାନେ ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ନା ଆଧ୍ୟାସିକ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିବ, ତାର ନାଁ ହଉଛି ପରିଣାମବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅଧ୍ୟାସ କହିବ, ସେ ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତବାଦ। ଏବେ ସୁନାରୁ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି ହେଲା, ତେଣୁ ସୁନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଲା କି? ନାଇଁ। ତ ସୁନାର ବିବର୍ତ୍ତବାଦ ହେଲା। ହୁଁ। ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧ୍ୟାସକୁ ଡେପ୍ଥରେ ଯିବା। ରଜ୍ଜୁ ସର୍ପରେ, ରଜ୍ଜୁରୁ ସର୍ପ ବାହାରିଲା, ଏ ଅଧ୍ୟାସ ବିବର୍ତ୍ତବାଦ କହନ୍ତି। तो अद्वैत जो वेदांत, शंकराचार्यଙ୍କର वेदांत, ଏ ଜଗତରେ ହଉଛି ବିବର୍ତ୍ତବାଦ। ବ୍ରହ୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି, କିନ୍ତୁ ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ୟେସ୍, ବ୍ରହ୍ମ ପରିଣାମବାଦ। ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ପରିଣାମ ହେଇକି ଜଗତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ କହୁଛନ୍ତି ନା ରେ ବାବା, ପ୍ରକୃତି ପରିଣାମବାଦ। ବାସ୍ ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ, ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭାଇ ଭାଇ। ଜଣେ କହୁଛି ପ୍ରକୃତି ପରିଣାମବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ପରିଣାମବାଦ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନା ପରିଣାମ ପରିଣାମ ମୁସ୍କିଲ ହବ। ଦହିରୁ ଯେମିତି କ୍ଷୀରରୁ ଯେମିତି ଦହି ହେଇଗଲା, ଆଉ ପରିଣାମ ହେଇଗଲା, ଆଉ କେବେ ହବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଫିର ଜଗତ ତ ଜଡ଼ ଅଂଶ ରହିବ, ପରମାତ୍ମା ହେଇପାରିବେନି। ଫିର ପରମାତ୍ମା ସୀମିତ ହେଇଯିବେ, କାରଣ ଜଗତ ହେଇଗଲା। ये परिवर्तन, ये केवल अध्यास परिवर्तन, केवल जस्ट मनोमय मात्र, विलास मात्र, सत्य नहीं। तो ଏହିପରି ଭାବରେ ମାନା ଯାଉଛି। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟବାଦକୁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପ୍ରକୃତି ପରିଣାମବାଦ। ଏପରି ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଯାକ ଦରକାର। ଖାଲି ପ୍ରକୃତି ରହିବ କରିପାରିବନି, ଖାଲି ପୁରୁଷ ରହିବ କରିପାରିବନି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ମିତ୍ର ଥିଲେ, ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଅନ୍ଧ ତ ଦେଖାଯାଉନି। ପଚାରିଲା, ଭାଇ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ କାହିଁ ହଉଛି? ଆରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି, ତ ଆମେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହବା?
ତ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଦେଇଥିବେ ସଲାହ, କହିଥିବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି। ହଁ, ଅନ୍ଧ କହିଥିବ, ଅନ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ନା, ହଁ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଚାଲିପାରୁନ। ହଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାନ୍ଦରେ ନେଇଯିବି, ତୁମେ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କହିକି ମତେ କହିବ, ବାସ୍ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ଦି ଜଣ ଯାକ ବାହାରି ଯିବା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଅନ୍ଧ, ପୁରୁଷ ହଉଛି ଲଙ୍ଗଡ଼ା। ପୁରୁଷ ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବନି ପ୍ରକୃତି ନହେଲେ, ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବନି ପୁରୁଷ ନହେଲେ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବେ ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା, ଯଦିଓ ସେ ଜଡ଼ ଚେତନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହବ, ତାର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ସେ। ଇଏ ଜାଣ। ତ ପ୍ରକୃତିର ତିନୋଟି ଗୁଣ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଜଗତର ଯୋଉ ତିଆରି ହଉଛି, ପ୍ରକୃତି ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକ, ସତ୍ୱଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ। ସତ୍ୱଗୁଣ ର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, ରଜଗୁଣ ରହୁଛି ଦୁଃଖ, ତମଗୁଣ ରହୁଛି ମୋହ। ସେଥିପାଇଁ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସା ସେମାନଙ୍କର, ପୁରୁଷ ଚେତନ तत्व, आत्म तत्व, किंतु ये विषयी, ज्ञाता और अनुभविता। और पुरुष अनेक, पुरुष निजे निजे निष्क्रिय परिमाण, किंतु साक्षी कूटस्थ। प्रकृति पुरुष को कौन ହେଇଛି ବାନ୍ଧି ଦଉଛି। ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା, ଦି ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା। ଏବଂ ପୁରୁଷ ଚେତନ, ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଭୋଗ ପଦାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରକୃତି କାମ ଦଉଛି। ହଁ, ସୃଷ୍ଟି କର୍ମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ତ ବିକାଶବାଦକ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସାତ୍विक, ରାଜସିକ, ତାମସିକରୁ। ମନେ ଅଛି ନା ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, କୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା? मूल प्रकृति ही अप्रकृति महद्याद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारः न प्रकृति न विकृति पुरुषः। सांख्य दर्शन श्लोक, यही पंचदशी ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ମୂଳ 24ଟା ପ୍ରକୃତି ସେମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ବେଦାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ମୂଳ ପ୍ରକୃତି। ମୂଳ ପ୍ରକୃତିରୁ ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ହଉଛି 7। ସେ କଣ ନା ପ୍ରକୃତି ବି ରହିବ ଏବଂ ବିକୃତି ବି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତନ୍ମାତ୍ରା, ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା ମିଶେଇ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି। ପୁରା ବିକୃତି ହେଇନି, ପୁରା ପ୍ରକୃତିରେ ବି ରହିନି, ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି ଅଧା ଅଧା ହେଇଛି। ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ କାହା ଘରକୁ ଆସିବି, କହିବି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା କରିଦବ। ସନ୍ତୁଳାର 2 ପ୍ରକାର ମେଥଡ ଅଛି। ତ ମୋର ଷ୍ଟାଇଲ, ମୁଁ ଟିକେ ଯାହା ଘରେ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ, ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଏ, ଦେଖିଦିଏ କଣ ରାନ୍ଧିଛୁ। ତ ମୁଁ ପୁରା କହିଥିଲି ସନ୍ତୁଳା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କଣ ପରିବାଟା କଣ ସିଝା ହେଇଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ, ଆପଣ ଟିକେ ଗରମ ଗରମ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା, ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, ବାସ୍ ବସିବେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକୁ ଛୁଙ୍କି ଦେବି, ଯାହା ଟମାଟର, ହଳଦୀ, ଅଦା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ମୁଁ ପକେଇଦେବି। ତେଣୁ
ପରିବାଟା ଓରିଜିନାଲ ଯେତେବେଳେ ଥିବ ଫ୍ରିଜରେ ହଉ ବା ବାହାରେ, ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ପରିବାଟା କାଟିକି ସିଝା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ରଖିଲା, ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି। ତାପରେ ତେଲ ମସଲା ଟମାଟର ଅଦା ଆଦି ଦିଆ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କଷା ଯିବ, ସିଏ ହେଲା ବିକୃତି। ଓ ଏମିତି ନା? ହଁ। ତ ପ୍ରକୃତି ଏକ, ପ୍ରକୃତି ବିକୃତି 7 ଏବଂ ବିକୃତି 16। ଆଚ୍ଛା, ୟସ୍। मूल प्रकृति ही अविकृति महद्यादः प्रकृति विकृतय 7 षोडश तु विकार। किंतु जो पुरुष ना, न प्रकृति ही न विकृति, पुरुष प्रकृति विकृति रू परे से। अच्छा स्वामी जी 16टा तो कहलेनी, 7टा को भल रखु। पंच तन्मात्रा, बुद्धि, अहंकार। 16 पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, है ना? देन पंच प्राण एंड मन, ये 16। तो यहीपरि भाव में प्रकृति विषय वर्णन रही, जोटा आम मैंने वेदांत अनुसार भी आम मान मानुचु। सृष्टि क्रम प्रकृति, तापर महतत्व, तापर अहंकार। अहंकार फिर 3टा, सात्विक अहंकार ताको कहते वैकारिक, फिर राजसिक अहंकार ताको कहते तेजस, फिर तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार रू अंतकरण उत्पन्न, पंचदेव अनेक देवता सब, पंच ज्ञानेन्द्रिय मध्य कहते। रजस्र पंच प्राण एवं पंच कर्मेंद्रिय, तमस्र पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत। से सब सृष्टि तैयारी हो जाଉଛି। ये सब विषय वर्णन କରାଯାଇଛି। अच्छा, मानकर जो बंधन एवं मोक्षर जो कॉन्सेप्ट ना, सांख्य दर्शन कथा चलছে, तो सांसारिक जो जीवन 3 प्रकार अशांति रहे, 3 प्रकार ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दुख। ये त्रिविध दुखर आत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष। जो 3 प्रकार जो दुख रोचे अत्यंत, आपको ही अपवर्ग कहते मोक्ष। अपवर्ग, पवर्ग नहीं। प माने पवर्ग, प फ ब भ म। प माने पाप, फ माने फल, प फ। ब माने बंधन, फ फ ब। भ माने भय, म माने मरण। ओ प वर्ग मन पकांत व्याकरण। क वर्ग क ख ग घ, च वर्ग च छ ज झ, त वर्ग त थ द धन, प वर्ग प फ ब भ म। तो ये जो 5टा अक्षर अच्छी, प फ ब भ म। प माने पाप, फ माने फल। ये संसार ये 5टा ही मिलूची, पाप, फल, बंधन, भय और मरण। जोटारे नाही सी होची अपवर्ग। निश्रेयस कहते, मोक्ष कहते, निर्वाण कहते, कैवल्य कहते। यही जीवन रो चरम लक्ष्य। मोक्ष रे जो पुरुष अच्छी ना, नित्य शुद्ध चैतन्य रूप रे प्रकाशित हो। सांख्य मोक्ष माने आनंद सुख स्थिति स्वीकार करूनी, कारण प्रथम तो सुख दुख सापेक्ष। सुख सत्वगुण कार्य, पुरुष तो स्वभाव तो त्रिगुणातीत। आम मैंने वेदांत भी आम कहूँ सुख एवं आनंद अलग अलग। इंग्लिश भी भल वर्ड यूज है। सुख इज इक्वल टू हैप्पी एंड आनंद इज इक्वल टू ब्लिस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैप्पी एंड ब्लिस। घरे हैप्पी हवा भल, बट ब्लिस हवा बहुत ही भल। अच्छा, ब्लिस हेले परिवर्तन हवन, से रहिबो। हैप्पी हेले परिवर्तन है, जो आज हैप्पी काली अनहैप्पी। तो ये बंधन मोक्ष मेथड
कि मनुष्य ଯେତେବେଳେ କେମିତି କରିବ ନା ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ବାନ୍ଧୁଛି ଯୋଉଟା ଆମେ ଶ୍ଲୋକଟେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଦେଖିଲେନି କି 99 ରେ ପଢିଦବା ଦେନ୍ ସମझ में ଆସିବ ଟପିକ ମୋର ଯୋଉ ଚାଲିଛି ନା 99 କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ନା ଭୋଗ ଏବଂ ଅପବର୍ଗ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ଅଛି ଶ୍ଲୋକ 99 ଜାଡ୍ୟାଂଶ ପ୍ରକୃତେ ରୂପମ୍ जाड्यांश प्रकृते रूपम् विकारी त्रिगुणं च तत् विकारी त्रिगुणं च तत चितो भोगापवर्गार्थम् जितो भोगापवर्गार्थम् प्रकृति सा प्रवर्तते। प्रकृति सा प्रवर्तते। ये जो जाड्यांश प्रकृति है रूप प्रकृतिर रूप होची स्वरूप होची जड़ स्वरूप जाड्यांश ओके विकारी एवं त्रिगुणात्मिक तद विकारी त्रिगुणात्मिक त्रिगुण सा प्रकृति ही वो जो प्रकृति चित चित माने एठे पुरुष चित स्वरूप पुरुष पाए चित भोग अपवर्ग भोग एवं मोक्ष बंधन एवं मोक्ष भोग अपवर्ग पर ही प्रवृत्ति होची ये होची अच्छा भट्ट कौन कहते सुसुप्ति रे जड़ता अनुभव करिवार आत्मार जड़ांश कल्पना करते से प्रभाकर बाला पूरा जड़ कहला एमाने कहले नहीं दीटे जाक अच्छे से काटिदेले कहले नाई रे बाबा प्रकृति जड़ किंतु पुरुष जड़ नुह पुरुष होची चेतन स्वरूप किंतु पुरुष एई प्रकृतिर बंधन रे जगु निजକୁ निज बंधन मुक्त एमती मानी जाइछि बस एटा ही मु बद्ध मु अज्ञानी एटा को से मानछि किन जतले से अनुभव करिवो बस मुक्त ही जो से जेतले से जो जीव अंतःकरण अवच्छिन्न जीव एई लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर जो ही बांधी जाउछि जेतले प्रकृति ही बांधुचे प्रकृति ही मुक्त होची विद्या माया और अविद्या माया जेतले से विवेक करिवे जान दो अरे मु तो प्रकृति रो अलगा एबे कोन प्रकृति सहित संश्लिष्ट हो जाइछि जेतले से जान दो बस अलगा ही जो से जेतले से जानुनी बंधन रहउची भोग दब प्रकृति जेतले जानुची सेतले सी ही मोक्ष दे दो अच्छा ईश्वर कॉन्सेप्ट कौन सांख्य दर्शन वाला नहीं कहा जाए प्रथमे जो सांख्य थिला ना स्टार्टिंग रो कपिल वाला से ईश्वर मानचने किंतु मझिरे मझिरे आसीगला पर निरीश्वरवाद ये कहले दरकार ही नहीं सृष्टि जेतବେଳେ प्रकृति कर दउची पुरुष जोगु आवश्यक नहीं तो ये एमती केमती हे गला जे सांख्य दर्शन रे ईश्वर को स्वीकार करथले एवं वर्तन करुना हबे ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म रो संपर्क जो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म रो प्रभाव सेठी ईश्वर कृष्ण एवं विज्ञान भिक्षु ए दी जन जाक बहुत सांख्यवादी एमाने आचार्य मानकर एमाने स्पेशली ईश्वर कृष्ण निजे ना होचे ईश्वर कृष्ण के ईश्वर को मान नथले विज्ञान भिक्षु गोटे प्रसिद्ध थिले सी आउथरे ईश्वर को स्वीकार कले ईश्वर चेतन किंतु तुम जदि स्वीकार करुच फिर जड़ जगत रो कारण हबनी से सेमानकर तर्क आ ईश्वर किसी आवश्यक नहीं प्रमाण किसी सर्वशक्तिमान स्वतंत्र तुम कहूच किसी आवश्यक नहीं कारण जदि ईश्वर को सर्वशक्तिमान दयालु कहते ये जगत टा एमती ही न था तेणु ईश्वर नहांते
ବହୁତ ପେସିମିଷ୍ଟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିରେଶ୍ୱରବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଯଦି ତମେ ଈଶ୍ୱର କହିବ ସିଏ ବି କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମାନିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତି ହିଁ ମୋକ୍ଷ। ଠିକ ଇଏ ସରିଲା। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ନା ଉପନିଷଦର ଶ୍ଲୋକ ଏମାନେ ବି କହନ୍ତି। ହଁ ଦେଖ ତମ ଉପନିଷଦର ଶ୍ଲୋକ କଣ? 100 ଶ୍ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 100 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲାଣି। असंगायाश्चिते बंध असंगाय स्थितिर्बन्ध मोक्षो भेदाग्रहान्मतो मोक्षो भेदग्रहान्मतो बंधमुक्ति व्यवस्थार्थम बन्धमुक्ति व्यवस्थार्थम् पूर्वेशामिव चिद्भिदा। पूर्वेशामिव चिद्भिदा। कुछ देखो बाबा, ये जो आत्मा ना, जो पुरुष कहते से हूँ असंग। से हूँ असंग एवं असंग आत्मारे ये जो बंधन भोग ये सब प्रकृति रे जो गुण ये केमिति कल्पना हो देखो। बंधन एवं मोक्ष प्रकृति पुरुषर जो भेद अज्ञान रही हो। वेदांत भी मानुचे बंधन मोक्षर व्यवस्था न्यायमत भलिया चैतन्य भिन्न एमाने भी न्यायमत भी मानुचन चैतन्य भिन्न। तो ये हूँ असंग कहले ना फिर एग्जाम्पल भी देवे कि तुम उपनिषद रे वर्णन अच्छे तुम उपनिषद ना से मानुचन बिना उपनिषद रे काम हबनी। हाँ तो एक कथाटा से कहते कौटी श्लोक 101 100 टाक भल बुझंतु जो 100 श्लोक टाक कहते देख बाबा असंगायाः चितेः भेद ग्राहक बंध मोक्ष मत। ये जो असंग आत्मा भेद ये जो बंधन मोक्ष प्रकृति पुरुषर भेद जो अज्ञान जो है बंधन मोक्ष सब भेद अज्ञान अग्रहणम कहते। अग्रहणम अन्यथा ग्रहणम सम्यक ग्रहण अविचार गलत विचार सम्यक विचार। तो ये सब भेद और अज्ञान जो प्रकृति अलग पुरुष अलग मोक्ष अलग भोग अलग। तो बंध मोक्ष व्यवस्था न्यायमत वर्णन अच्छी से आम कहलु। न्याय और मीमांसा कौन करते जीव को विभु मानते अनेक मानते अने भी अनेक मानुंट। बर्तमान कहते तुम उपनिषद एग्जाम्पल तो कठोपनिषद एग्जाम्पल आ बृहदारण्यक उपनिषद एग्जाम्पल 101 रच 101 महत परम व्यक्तम महत परम व्यक्तम् इति प्रकृतिरुच्यते इति प्रकृतिरुच्यते श्रुतावसंगता तद्वत् श्रुतावसंगता तद्वत् असंगो हीत्यतः स्फुटा। असंगो हि ततः स्फुटाः। देखो उपनिषद कठोपनिषद रे ही अच्छी कौन ना महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषन्न परम किंचित सा कष्टा सा परागति। ये वर्णन अच्छी महतः
परम अव्यक्तम इति प्रकृति उच्यते। अर्थात महतत्वरु सूक्ष्म तक अव्यक्त प्रकृति। महत माने महतत्व, महतत्वरु सूक्ष्म तत्व प्रकृति, महतत्व देन अहंकार को देखो उपनिषद रे वर्णन अछि। आम आमर जो ये मैथमेटिकल ये जो सिस्टम निजर नुह, महतत्व रु श्रेष्ठ प्रकृति वर्णन अछि। फिर प्रकृति श्रेष्ठ किए? पुरुषान्न परम किंचित, पुरुष अव्यक्तात् पुरुष पर, प्रकृति श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष रु फिर आउ कई पर ना, ये वर्णन अछि कठोपनिषद में। अच्छा एंड असंगोयम पुरुष, ये बृहदारण्यक उपनिषद मध्य अछि। असंगोयम पुरुष, तो ये जो बृहदारण्यक रे वर्णन अछि कोठि ना, सवा एष एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टिव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्यद्रवति स्वाप्न एव यत्तत्र किंचित् पश्यति अन्वगतेन भवति असंगः अयं पुरुषः। ये असंगः अयं पुरुषः इति एवमेव तद्यदि याज्ञवल्क्य सोऽहं भगवते सहस्रं ददामि इति ऊर्ध्वं विमोक्षाय इव ब्रूहि इति। तो ये वर्णन अछि कि असंग पुरुष एबे एति कहिला पोरे बर्तन 102 रो से योग मत बसला से गले तुम मानकर किछि किछि सृष्टि विषय रे सब हमको भल लगला। हाँ किंतु तुम माने जो ईश्वर विषय कौन ना निरीश्वरवाद, दैट वी डोंट लाइक। वेदांत हसदला योगा को कौन कहया पे चाहूँ मु बर्तमान 4-5 श्लोक नेबी। ओके तो मेरा व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन? मु योग दर्शन। अच्छा तो योग दर्शन वाला तुम्हें कौन कहो ना आम ईश्वर को मानु छु। प्रकृति नियामक हूँ ईश्वर, यानी योग दर्शन। अब सूत्र रे मध्य देखिए योग दर्शन पतंजलि, ता विषय देखिए 102 चित्सन्निधौ प्रवृत्तायाः चित्सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेः नियामकम् प्रकृतेर्नियामकम् ईश्वरं ब्रुवते योगाः ईश्वरं ब्रुवते योगाः सजीवेभ्य परश्रुतः। सजीवेभ्यः परः श्रुतः। योगाः जो योगो दर्शन को योग दर्शन को मानने वालों को चित सन्निधो प्रवृत्तायाः से माने कौन कहते? ये जो चित माने यहाँ पर चैतन्य पुरुष, चित सन्निधो प्रवृत्तायाः प्रकृते नियामकम ही ब्रुवते। आत्म सन्निधि प्रवृत्ति प्रकृति रे ये जो पुरुष एवं प्रकृति तापर आउ गोटे अच्छा ईश्वर, ईश्वर वर्णन कर सी जीवर श्रेष्ठ पुरुषर श्रेष्ठ एटा उपनिषद भी कहगला एवं आम उपनिषद भी एग्जांपल देवा एवं जीव जे तम पद वाच्य ईश्वर तत्पद वाच्य। तो चित सन्निधो प्रवृत्तया प्रकृति ही नियामकम गीतार मध्य कौच क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ जी परे ईश्वर
क्षर पुरुष एवं अक्षर पुरुष जी परे पुरुषोत्तम परा प्रकृति न परा प्रकृति जी परे पुरुष जीवेभ्य परश्रुत जे ईश्वर कॉन्सेप्ट आसला ये सांख्य दर्शन रे ईश्वर कॉन्सेप्ट नथिला ये किंतु ईश्वर कॉन्सेप्ट अच्छी अच्छा एमाने भी कहे 103 श्लोक रे कहे कि देखो आम एग्जांपल दौच कौन प्रधान क्षेत्रज्ञ पति प्रधान क्षेत्रज्ञपतिः गुणेश इति श्रुति गुणेश इति हि श्रुतिः आरण्यके असंभ्रमेण आरण्यके असम्भ्रमेण यन्तर्यामी उपपादितः यन्तर्यामि उपपादितः। क्वेश्चन देखो ईश्वर श्रेष्ठ तार सूत्र भी अच्छी ईश्वर परिभाषा कौन ना क्लेश कर्म विपाक आशयैः अपरामृष्टः पुरुष विश्वेशः ईश्वरः ये सूत्र पतंजलि योग दर्शन आपको मु डिटेल बुझेबी बर्तन ये श्लोकटा को देवा एवं योग दर्शन पूरा डिटेल बुझेबी क्वेश्चन देखो श्रुति मध्य अच्छी श्वेता श्वेतर उपनिषद रे कौन प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही गुणेश प्रधान माने पुरुष एस प्रकृति क्षेत्रज्ञ माने पुरुष पुरुष एवं प्रकृतिर जो गुणेश सी हूँ पति ईश्वर हूँ दिजन जगर पति प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश कोठे अच्छी श्वेता श्वेतर रे सविश्वकृत मूल जो श्लोकटा शुणु सविश्वकृत विश्वविद आत्मयोनिज्ञ कालकारः गुणी सर्वविद प्रधान क्षेत्रज्ञ पति गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु सी जो विश्वर कर्ता विश्वरूप विश्ववेत्ता विश्ववित आत्मयोनि स्वयंभू ताकू किए करवानी ज्ञाता आत्मयोनि ज्ञ कालकार कालर प्रेरक गुणी गुणवान अपहत पापमा आदि कौन सी पाप नहीं ता पाखरे सर्वविद से फिर प्रधान एवं पुरुषर अध्यक्ष प्रधान पुरुष प्रधान कौन लिखा ला प्रधान पुरुष प्रधान क्षेत्रज्ञ प्रधान माने 103 श्लोक देखो ना मूलटा प्रधान प्रकृति क्षेत्रज्ञ पुरुष पति ही एवं पति एणु गुणेश गुणर नियम ईश माने नियामक एवं संसार मोक्ष स्थिति बंधन मध्य हेतु ये कहगला कोटे उपनिषद रे एवं बृहदारण्यक उपनिषद रे भी कहाई यः सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति येषत आत्मा अंतर्यामी अमृतः जे समस्तଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି जम कंट्रोल କରୁଛି ସିଏ ହେଉଛି अंतर्यामी ईश्वर ठीक तो ये बताएगा अच्छा ओ ना आपण जो कहले एमती सबू अलग अलग लोक ईश्वर भी मत दौरान 104 पढ़िया अनेक वादी लोग भी कहते ना आप स्वामीजी योग दर्शन कथा कहे पूरा बुझाऊे एवं आसो 105 रे से निजे दौरान ईश्वर परिभाषा से अत्रापि कलहायन्ते अत्रापि कलहायन्ते वादिन स्वस्वयुक्तिभिः वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञम् वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञम् दाढ्यायोदाहरन्ति
ଦାଢ୍ୟାୟୋଦାହରନ୍ତି ହି। ଦେଖ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅତ୍ର ମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଟପିକଟା ଏ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦୀ ନିଜ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, କିଏ ପୁରୁଷ ବିଶେଷ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ପୁରୁଷରୁ ପରେ, ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଳହ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅତ୍ରପି ବାଦିନଃ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଯୁକ୍ତିଭିଃ କଲହାୟନ୍ତେ ଦାଢ଼୍ୟାନ୍ ଦାଢ଼୍ୟାୟ ବାକ୍ୟାନାପି। ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅ, ନିଜର ମତକୁ ଦୃଢ଼ତା କରିବା ପାଇଁ, ଦାଢ଼୍ୟ ମାନେ ଦୃଢ଼ତା କରିବା ପାଇଁ, ଦାଢ଼୍ୟାନ୍ ବାକ୍ୟାନି ଅପି ଯଥା ପ୍ରଜ୍ଞମ୍ ଉଦାହରନ୍ତି। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବି ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହୁଏ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନାହିଁ ତ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଥିଲା, କିଛି ସମଝ ବି ଆସୁନଥିଲା। ତ ୟୋଗ ଦର୍ଶନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି। ଏଇଟା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେ। ପଢ଼ିଦେବା 5। କ୍ଲେଶ କର୍ମ ବିପାକୈତତ୍ କ୍ଲେଶ କର୍ମ ବିପାକେ ତତ आशैरप्यसंयुतः आसैरप्यसंयुतः पुं विशेष भवेदीशः पुंविशेषो भवेदिसः जीववत्स्योऽप्यसङ्गचित्। जीववत्सोऽप्यसङ्गचित्। ये टेक्निकल शब्द आसियो, ମୁଁ ଆଜି ବି କିଛି କହିବି, କାଲି ତ ଡିଟେଲ କହିବି। କ୍ଲେଶ ये टेक्निकल शब्द पंच क्लेश କୁହାଯିବ। କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଲେଶ ମୁଁ ଏବେ ବୁଝଉନି, ବଡ଼ ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ନେଉଛି। କ୍ଲେଶ କର୍ମ, ଏ କ୍ଲେଶ କର୍ମ କର୍ମ କେତେ ପ୍ରକାର, ବିପାକ କ'ଣ, ବିପାକ ତଦ୍ ଆଶୈ ଆଶୟ अपि असंयुत अर्थात रहित, अप्रमिष्ट माने अस्पृष्ट। पुम विशेष, ये पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर समस्त जीवरु परे, जीवरु समान असंग। जमती जीव असंग चिद्रूप, ईश्वर मध्य असंग चिद्रूप ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକେ योग ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଭାଷା ଦେଲେ। ଏବେ योग दर्शन, योग दर्शन फर्स्ट होचे जो पतंजलि ना, पतंजलि ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଦେଖିବେ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର, ଫଟୋ ପଛପଟେ ଶେଷ ନାଗ ଥିବ ଏବଂ ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିବେ। ପତଞ୍ଜଳି, ଅଞ୍ଜଳି ମାନେ ହାତ, ପତଞ୍ଜଳି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। କାହାଣୀ ଅଛି, କ'ଣ କାହାଣୀ ଅଛି କି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ କଲେ, ଶିବ ତାଣ୍ଡବ, ସେତେବେଳେ ତା ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଶେଷନାଗ ପଚାରିଲେ। ଶେଷନାଗ ତ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଶେଷନାଗକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ହେଲା। ତ ଉପଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କହିଲେ କି ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସୃଷ୍ଟି କରିବାଟା ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାମ, ସ୍ଥିତି କରିବାଟା ହେଉଛି ମୋ କାମ। ଆଉ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ହେବନି। ଅଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆସିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେ ଫିର ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର କାମ ହେଇଯିବ। ତ ମୋରି ପାଇଁ, ମୋର କାମ ପାଇଁ, ମୋର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ତ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଯାଉଛି ପୃଥିବୀକୁ ଅନେକ ଅବତାର ନେଇକି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅବତାର ନିଅ।
ଆଉ ତୁମେ ଏଥର ଯୋଗ ମାର୍ଗର ଅବତାରଣୀୟ, ତେଣୁ ଶେଷନାଙ୍କର ଅବତାର ପତଞ୍ଜଳି। ଓ ପତଞ୍ଜଳି, ତାର ଅର୍ଥ ବି ଆଉ ଗୋଟେ, ଯେମିତି ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ସେମିତି ଅଞ୍ଜଳି ବୋଲି ଜଣେ ମାଟିଏ ଥିଲେ। ଇଏ ବାଲା ଅଞ୍ଜଳି ନୁହଁ, ତାଙ୍କରି ହୃଦୟରେ, ତାଙ୍କରି ଗର୍ଭରେ, ପତ ମାନେ ପଡ଼ିବା, ପତଞ୍ଜଳି। ଓ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଞ୍ଜଳି ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଶେଷନାଗ ଆସିକି ଯୋଉ ହେଲେ, ତାହା ହଉଛି ପତଞ୍ଜଳି। ଗୋନିକା ବୋଲି ଗୋଟେ ମା ଆଉ ଜଣେ କିଏ କହନ୍ତି ନା, ତ ସିଏ, ଆଚ୍ଛା, ଏ ତିନିଟା ଋଷି କହନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତ୍ରୟ, ମୁନିତ୍ରୟ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପତଞ୍ଜଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଣିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କାତ୍ୟାୟନୀ। ହାଲାକି ପାଣିନି ବହୁତ ପୁରୁଣା। ପାଣିନି ହଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ଯୋଉ ଗ୍ରାମାର। ପତଞ୍ଜଳି ମହାଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କାତ୍ୟାୟନ ବାର୍ତ୍ତିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଠିକ। ପତଞ୍ଜଳି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ରସାୟନ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ, କାଲି ମୁଁ ଡିଟେଲ ଯିବି। 195 ସୂତ୍ର, କିଏ 196 କହନ୍ତି, କିଏ 195 ସୂତ୍ର। ଏ ଯୋଉ 195 ସୂତ୍ରରେ 4ଟି ପାଦ ଅଛି, ଠିକ ନା? ସମାଧି ପାଦ, ସାଧନା ପାଦ, फिर विभूति पाद, फिर कैवल्य पाद। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କନଫ୍ୟୁଜନ କରୁନି, କାଲି କରିବା। ସମାଧି ପାଦରେ କେତେ ଟୋଟାଲ 195 या तो 196 माना जाए कोटि कोटि। तो समाधि पादरे 51 श्लोक मन सूत्र, एंड साधना पादरे 55, विभूति पादरे मध्य 55 एवं कैवल्य पादरे 34। एमती है कि 195 सूत्र अच्छे। सेई योग दर्शन बहुत प्रसिद्ध, आकु राजयोग, हठयोग मध्य कहते, याकु ही लय योग कहते। एंड ये योग दर्शन साधना परक दर्शन है। देखिए गले आचार परक दर्शन, आचार संहिता जोटा थिला, आचार मीमांसा माने मानते। आज ये थाओ, काली फिर हम देखिए, कहीं ना बेसी हेबा उचित न। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव